Ang Barangay Tuburan usa lamang sa pipila ka mga barangay nga nahimutang duol sa Ipunan River. Karon sa among ikatulong pagbalik dinhi atong sayron ang uban pang mga isyu. Labi na nga nahumana ang Bagyong Sendong ug usapon sila sa apektado niini. Tan-aw nato kung unsa baka ang mga nagbago ug unsa pud ka ang mga nadugangan. Sa ikatulong higayon, may bisita ang GMA News Team sa Barangay Tuburan sa taas nga bahin sa Cagayan de Oro. Ang Barangay Tuburan ang usa sa mga barangay sa dakbayan nga gapalibot sa Ipunan River. Ang suba nga kontrobersyal gumikan sa kalihukan sa pagmina dinhi. Gani mao kini ang hinungdan nganong sulod sa lapas duha ka dekada, color brown na ang tubig tungod sa mga yutang gakabanlas matag adlaw. Apan sa among ikatulong nga pagbisita sukad ni atong Abril sa milabay nga tuig, amo usab gibisita ang mga sitio nga nangadao tungod sa kusog nga pagbaha panahon sa Bagyong Sendong. Ang Barangay Tuburan, kauban ang Barangay Pigsagan, Tumpagon ug Taglimaw ang pipila lamang sa mga naapektuhan sa milabay nga bagyo. Ug kasagaran sa mga residente dinhi, mga lumad sa tribong Higaunon Limbubungan. So mga kapuso, kung inyong makita dito sa ako ang tuon na bahin, mao nang mga kalubinhan nga naapektado sa milabay nga Bagyong Sendong. Gani gikan sa sitio Kaluli sa Barangay Tuburan, dako pod ang damages in terms sa agricultural o na aspect sa ilahang panginabuyan gumikan kay naapil pagbaha ang mga balay ingon man mga hayop. Sa among pagsubay sa suba sa Ipunan, napitan namo kining usa ka dakong barge nga gakwari og amargaha. Matod pa sa mga tribo, gipanag-iyahan daw kini sa usa ka Mr. Ang ug ang pananghid niya sa barangay ingon man sa ilang tribal council, usa daw kini ka sand and gravel nga quarry. Sa among duol nga pagsusi, among nabantayan nga ang mga operators ni ining barge mga langyaw nga insik. Mayo na lang nakahinabi namo ang caretaker ni ini. Bulawan sa dailang kuan. Ahong na hibalaan mo ron. San grabe lagi lang. Reho nang balaan sa ilang mga kuan sabutan. Pero nakita na bulawan nila. Di mo ka sa kadiha. O ayaw ko tayo mo sa kadiha o kanang nakoy sugo nila. Base sa lokasyon kung asa kini nahimutang, makita nga ang barge nagkwari sa mismong tunga sa suba. Hinungdan nga mibabag ang mga dagkong bato sa agianan niini. Ug tungod ni ining misteryo sa barge, buot unta namong pangutanon ang mga opisyales sa barangay, apil na pud unta sa uban pang pangutana nga may tungod sa mga katikaran sa Tuburan. Ug tungod ni ining misteryo sa barge, buot unta namong pangutanon ang mga opisyales sa barangay, apil na pud unta sa uban pang pangutana nga may tungod sa mga katikaran sa Tuburan. Misugot na ang kapitanan nila dinhi nga si Loresa Gaupan, apan sa panahon kung asa gipangutanan namo bahin sa quarry, usa ka komosyon ang naitabo. So balik ka na sila diha, asa din na sila original nga kuan. Nagsugod. Taglimaw. Interview anak, may niya interview sa Taglimaw. Usa man na ilang Ang kuan diha, lahi man na yung tuyo diha eh. Yung may labot anak. O pero explain. Taglimaw ang nabot anak, Taglimaw. Taglimaw ba yun? Tapi labot anak, interview party anang nag-greeting gihaw lang labot anak. Adi, wala nga anuran na may ilang kuan. Di, kasi pagkaano anak kana man ang kuan diha. Chinese naman ang kuan. Unsa ko bulana ang kuan ng Chinese diha. Wala may kuan ana. O sige, isulti na wala may labot. Kaya para kuan. Wala, interview mo tulain. Lagi wala lagi labot pero dapat i-explain ninyo kay lain man gud ng impression na
sa inyong area nagkuan niya, dili dahil inyo ha, inyong i-disown para malikay mo sa kuan. Dili ka Di na kailangan niya magsuko-suko nagkakuan. sa mana. Rolling may ka. Komosyon nga mebot sa panaglalis. Ug ang personalidad nga mibuhagay og mga bayolenteng pamulong amo na lang na ilhan pinagi sa tribo nga si Kagawad Roy Obsio Mayanyes. Dini sa video nga gikuha sa among cameraman nga si Mike Tolang, madungog ang iyang mga panghulga sa GMA News Team. Apan tungod kay mipalayo kini sa mua, wala kami nakaygayon nga makuhaan pa si Kagawad. Sila inyong tuyo mag-interview sa nadamit? Oh, isa pud na tapos at the same time mangutan namin unta kung how come kung taglimaw man day nga unsay pananghit sa inyo ha sa anak nila na if ever nananghit sila. Ang maayo bitaw niyo pong tanong si Tudol kay sila naghatag og special permit ana. Kinsa man na City Goal? Ang mayor sa si Mayor tuwan. Kay sila naghatag og special permit sa kanang tanang travel. Karang motor ba sa kwan? Dila aw. City Hall niyo po Sir Bayan, karga dito balay. Ha? May katong ikarga ng motor. Dito sa City Hall niyo po tanong. City Hall, sige. Kay sila na nagkuhan, sila na naghatag og permit. So in short, wala mo involvement, wala sila nananghit sa inyo ha. Asa din eh. Isa pa. Ano ba? Klaro lang gud na istorya dili man na masuko dayon. Tabang gani ni kinukuan. So mao to, na-mention na kani nag-originate sa Taglimaw. So kana for the meantime kana ang ato apang pangitaan og kuan klarohon nato. Actually masuko. Dili dapat masuko. Human ang atong insidente sa pagbinayluhay og mga istorya, may desisyon ang among team nga ipatala kini sa Lumbia Police Station ug kasamtangang gistudyohan na kini sa Legal Department sa GMA Network ngadto sa kauluhan. Mao kini ang Barangay Tuburan, kung asa kapuyo ang mga komunidad sa mga lumad ug nanginabuhian usab pinaagi sa pagbiling o gold panning. Kung asa ang mga isyu makita ra sa imong duha ka mga mata. Mga kapuso, sayra ang kumpletong detalye niini sa among dokumentaryo Ugma Adlong Biyernes.